दीघा में भगवान जगन्नाथ देव मंदिर के उद्घाटन से पूर्व तृणमूल कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली। कोलकाता से खबर। दीघा में भगवान जगन्नाथ देव मंदिर के उद्घाटन से पूर्व तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज धार्मिक झंडा फहराया गया। साथ ही पहलगांव में मारे गए 26 लोगों और बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से बाइक रैली निकाली गई। जगन्नाथ देव मंदिर के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर फुटबॉल प्रशंसक दिव्येंशु विश्वास सहित सभी धर्मों के लोगों ने टाकी रोड पर बाइक रैली में भाग लिया और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट स्थित बशीरहाट नगरपालिका के वार्ड नंबर 16 के टाकी रोड पर जगन्नाथ देव मंदिर के उद्घाटन से पहले कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए तृणमूल की बाइक रैली शुरू हुई। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और बशीरहाट से पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास, बशीरहाट तृणमूल के सांगठनिक जिला अध्यक्ष सरोज बनर्जी, उत्तर 24 परगना तृणमूल आरटीए सदस्य व तृणमूल नेता सुरजीत मित्रा, पार्षद नेता, कार्यकर्ता व समर्थकों ने आज अपनी बाइक पर जगन्नाथ देव का धार्मिक झंडा बांधकर बशीरहाट शहर के मध्य से करीब 10 किलोमीटर की बाइक रैली में भाग लिया। इस रैली में सभी धर्मों के लोग एक साथ आए और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। दूसरी ओर दीघा से जगन्नाथ मंदिर के शुभ उद्घाटन से पहले उन्होंने आम जनता को बताया कि हर दरवाजे तक पहुंचने वाले जगन्नाथ देव मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इतना बड़ा मंदिर बना है जिससे कि संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বাদলদা সরোজদা বললেন যে দীঘার যে মন্দির স্থাপন হয়েছে এটা একটা বাংলার মানে সামাজিকভাবে বাংলার একটা মানে অকল্পনীয় একটা ব্যাপার, যেটা আমরা সবাই জানি এবং যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আগামীকাল হবে এবং পরশুদিন মন্দিরের উদ্বোধন হবে। সেই উপলক্ষে আমরা বসিরহাটের প্রতিটা মানুষকে জানাতে চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অসাধারণ সৃষ্টি, যার উদ্বোধন আগামী পরশু এবং কাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সব মানুষের মধ্যে এই বিশেষ নির্বাচনকে সামনে রেখে সব দল একটা ধর্মীয় ভাবকে কাজে লাগাচ্ছে। দেখুন, খুব স্বাভাবিকভাবে 2026 নির্বাচন এটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন আমাদের সবার, আমাদের ভারতবর্ষের, আমাদের বাংলার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য নয়। আমরা সবাই জানি যে বাংলা হচ্ছে সর্বধর্মের পীঠস্থান হচ্ছে বাংলা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা চলে এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বধর্মকে নিয়ে চলার যে পরিকল্পনা, যে বক্তব্য, তার যে চিন্তাভাবনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বুকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে যে মন্দির আজকে নির্মিত করেছেন, এটা বাংলার, আমি একজন মানুষ হিসাবে গর্ব অনুভব করছি। এটা বাঙালির গর্ব যে বাংলায় দীঘার সমুদ্র সৈকতের ধারে লীলাচলে মহাপ্রভু, আপনারা জানেন শ্রী চৈতন্যদেবের পুণ্যভূমি হচ্ছে বাংলা। সেই বাংলাতেই জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ, এটা একটা আলাদা তাৎপর্য বহন করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্দেশ্য সফল হোক আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। প্রভু জগন্নাথ দেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়